જીવન રૂપે સંસારનો સાર એટલે ગુરુ, જીવનના તારણહાર એટલે ગુરુ, સન્માર્ગે લઈ જાય તે પણ ગુરુ, ગુરુના રૂપ અનેક છે, આવા ગુરુના મહિમાને ગાવાનો અવસર એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા। આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન પર્વની શહેરભરમાં ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવણી થઈ। તો આવો માણીએ ગુરુવંદનાના વિવિધ સ્વરૂપને। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अर्थात गुरु ज जीवन जीववानी चावी छे। गुरु जीवन जीववानी दशा दिशा बतावे छे। गुरु सत्कार्योना राहबर छे। गुरुना आ पावन महिमाने गावाना अवसर रूपी गुरु पूर्णिमाना पावन पर्वे होटल सूर्या पैलेस खाते केवल परिवार द्वारा परम पूज्य अलगारी संत केवलानंदजी महाराजनी गुरुवंदनानो कार्यक्रम योजायो हतो। अत्यंत सुंदर आयोजन साथे हजारों भक्तोए शिस्तबद्ध रीते पोताना प्रिय गुरु पूज्य केवलानंदजी महाराजनी पादुकाનું पूजन અને दर्शन કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। गुरु महिमाना आ अनेरा अवसरे हजारों भक्तोना भवसागरथी होटल सूर्या पेलेसनो खूणे खूणो पावन थयो हतो। सूर्या पेलेसना पटांगणमां केवल आनंदना गूंजता स्वरोए भक्तोने भावविभोर करी मूक्या हता। आम अने खास तमाम भक्तो पूज्य केवलानंदजीना दर्शन भजनमां तरबोळ थई गुरुवंदना करी भक्ति आनंदमां भળી ગયા હતા।